بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ألحنا بالصلاة أيا بلال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها المؤمنون، هذه منة إلهية عظمى ونعمة كبرى على عباده الذين يرجعون إليه نادمين على ما كان منهم من شرك أو ذنب، طالبين عفوه ومغفرته، عازمين على توبة نصوح. وكذلك هي منة ونعمة على عباده الذين طهروا قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وكل الآفات التي تفسد على المرء حياته، كما طهروا ظواهرهم بالماء من الجنابة ومن الأحداث. ذلك أن الإسلام كما عني بالطهارة المعنوية عني أيضا بالطهارة الحسية، وجعلها جزءا من حياة المسلم وطابعا لا غنى له عنه في يومه وليلته. وفي الحديث: الطهور شطر الإيمان. ومما يؤكد عناية الإسلام بالتطهير والتطهر أن الله عز وجل مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على تطهير ثيابهم وجسومهم، وبالعناية بالنقاء من البول والغائط والغسل من الجنابة. يقول الحق تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة الأنصاري فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ فقال: يا رسول الله، ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل مقعدته
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا. والطهارة في ديننا الحنيف تشمل تطهير الباطن وتطهير الظاهر. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. ومن عناية الإسلام الطهارة أنه جعلها شرطا لصحة الصلاة ومقدمة لها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مفتاح الصلاة الطهور. ومن أعظم شروط صحتها قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث الأكبر بالاغتسال بجميع البدن. وفي الوضوء تطهير الفم وتنظيف الأسنان التي هي مفتاح البطن والمعدة بيت الداء. وهذا يبين لنا الحكمة في الأمر بالسواك كقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. وأوجب الإسلام الاغتسال في حالات كالجنابة وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، وسنه في حالات كالأعياد والجمع ولحضور كل اجتماع عام. وحرص الإسلام على النظافة شامل لكل ما يتصل حياة الناس. أمر الإسلام بنظافة البيوت والطرق ونظافة الطعام والشراب. يا أهل الإسلام وأنصاره، ينبغي للمسلمين أن يكونوا أصح الأمم أجساما وأكثرهم عناية للنظافة، نظافة الجسم والثوب والبيت والطريق، ونظافة المآكل والمشارب، إلى جانب نظافة القلب وطهارة النفس. فاتقوا الله عباد الله واطلبوا عفوه ومغفرته وسلوه أن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. وحافظوا على طهارة الصلاة وطهروا كما أمركم الله، واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أمبي الله تنو أمبي بركة أندبا ماي أمبي دميني الله فيه أنغا بلا جلين كنو أمبي يفضلي الله فيه كبو أنغا فلي بلا جلين
ni ala ye jɔn min kana o de kanana ala kan n'aw kana ni jɔn min lafilila mɔgɔ si tɛ se k'o lakana ni ala tɛ ala kan kisi fili ma an bɛ seereya k'a fɔ batuma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan f'ale ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn do ala ka ciden do danfɛnw na kuntigi do ani danfɛnw na hɛrɛma ala y'ale min ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ka kisi ani ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ciden ye a n'a furumuso barakamaw a n'a ka sahaba kulu kelenw o fɔlɔ ye abubakar siddiq o filanan ye umar ibn al-khattab o sabanan ye uthman ibn affan o naaninan o ye ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira jɛɲɔgɔnba ninnu ma minnu jɔra kira kɛrɛfɛ ka ala ka diinɛ sinsin a kɛrɛfɛ ka ala ka diinɛ jirisunba turu a kɛrɛfɛ ka ala ka diinɛ darapo ta k'a kɔrɔtan a nɔfɛ ka kɛ ala kira nɔrɔbilaba ye ala ka diinɛ sinsinni na tuma min na ala kira soma seginna sahaba ninnu kira ye baara kɛ k'a bila yɔrɔ min na u y'a ta ye ka lase fo ka taa se sahababa ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen dali ma n'o y'u seginni ye ka taga ala ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababa ninnu ma ani sahaba tɔ minnu tugura olu la ka baara kɛ ni ala ka kumakan ɲɛ ani ciden ka taa sira jɛlen ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma an baden alisilamɛw allahu subhanahu wa ta'ala a ye silamɛya a y'a jɔ sen belebele dɔ kɛ fɛn min ye o de ye saniya ye allahu subhanahu wa ta'ala tuma min n'a ye alakira ci kisi ni nɛɛmaba ye ale ala ka cidenya la a ye alakira yamaruya ni saniya ye a ka yɛrɛbakun saniya a ka donfiniw saniya a ka sigiyɔrɔ saniya a ka dayɔrɔ saniya a ka batokɛyɔrɔ saniya a ka minifɛn saniya a ka dunnifɛn saniya a ka dɔn ko silamɛya tɛ taa fɛn min yɔrɔ kɔ fewu o de ye saniya ye ni de kama ala ye alakira yamaruya alikuranɛ yɔrɔ caman ni saniya ye kisi ni nɛɛma bɛ ala ka ciden ba ye an baden alisilamɛw allahu subhanahu wa ta'ala a nana ka ciden ka kumakan na n'o ye alakira muhammadu ye a ko limaniya maa b'a fɔ fɛn min ma ko limaniya donna karisa la k'an ka kɔlɔsili minɛ ma ko limaniya k'a tilancɛ ko saniya de don n'i ye limaniya jɔn ye i b'a ni fɛn min ye o ye nɔɔrɔ ye n'i ye limaniya jɔn ye i b'a ni fɛn min ye o ye nɔɔrɔ ye a kɔ kan o ye nɔɔrɔ ye a farikolo fan bɛɛ lajɛlen na o ye limaniya o y'a kɛnɛ kan tagamasere de a tagamasere dogolen min bɛ dusukun na ni ala ɲɛ b'o la dusukun nɔɔrɔ de ka bon ka tɛmɛ o fana bɛɛ lajɛlen kan nka an baden alisilamɛw yali a bɛ fɔ fɛn min ma ko a nɔɔrɔlen don fɛn nɔɔrɔlen yali o bɛ se ka kɛ fɛn nɔgɔlen ye wa ayi n'i ye fɛn o fɛn ye k'a bɛ nɔɔrɔ a saniyara fɔlɔ de saniya mana se degré dɔ la a bɛ sɔrɔ ka kɛ manamanali ye
ni mana li sirero la be ken noroy ni yoro de la ala kraba fo kisi nema ba ko liman yatlanje de saniyaye wanga bi wala nda be fami ka ambani al-islamu o de saniyaye akado ka fo islamaya ani saniya de be ta nyon fede islamaya islamay nyumanya ani fami me ta nyon fe o de no keleliye islamay nyuma illa mini fam bela jelena o yere de to ko islamaya famiyali ko nyuma ni islamaya la barali ko nyuma kada ga islamaya ni no tita nyon fede ni an ga dine laje an yere islamew ka an bi islamew laje ka an mali islamew laje ka an farafin islamew laje ko ni fiye wulila bɛɛ bolo bi kuna fɛna hali n'an ka kuma diɲɛ bɛɛ kan an bɛ se ka kuma an ka jamana kɔni kan an bɛ se ka kuma an sigidaw kan an yɛrɛ k'an yɛrɛ kun lajɛ dɛ an k'an sigidaw lajɛ dɛ an ka lajɛ an ka ɲɛnamaya bɛ ka kɛ nɔgɔ cɛ la cogoya min na an ka lajɛ an bɛ sali in na an bɛ su in na an bɛ nin ala ko kuma in na nka an mago bɔlen bɛ nɔgɔ la cogo min na nɔgɔ kelen don an sigi ɲɔgɔn ye cogo min na nɔgɔ kelen don an taabolo ye cogo min na nɔgɔ kelen don an dɔ ye cogo min na n'an yɛrɛ sigira k'an kelen kelenna lajɛ k'an lamini lajɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya ye min fɔ o tɛ nin ye dɛ Allahu subhanahu wa ta'ala a ye diinɛ min di alakira ma kisi ni nɛɛma b'a ye n'a mɔnt'o ma ko diinɛ in tilancɛ de ye saniya ye jaa ni yɛrɛ de b'a yira k'a fɔ jaa ala bato yɛrɛ tɛ yen nɔgɔ kɔnɔ ala bato tɛ yen nɔgɔ kɔnɔ ala bato ala ye masa sanuman de ala ye masa jɛlen de ala bɛ jɛlenya fɛ ala ye masa sanuman de ala bɛ saniya fɛ ala bɛ saniya fɛ a batobaga la ala bɛ saniya fɛ a batobaga farikolo la ala bɛ saniya fɛ a batobaga donfini na ala bɛ saniya fɛ a batobaga ka batokɛyɔrɔ la ala bɛ saniya fɛ a batobaga donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ka kɛ yɔrɔ sanuma ye o de ka di ala ye nin yɔrɔ de la silamɛw kan ka dɔn na ko ja silamɛya bɛ avansi de la silamɛya de ye buna adamadenya bila avansi la n'o tɛ silamɛya tɛ retard la dɛ ka da kan an bi silamɛw an farafin silamɛw kɛrɛnkɛrɛnya la an mali silamɛw anw ye silamɛya anw ye saniya jɛlenya an yɛrɛbakun na an sigida la an lamini na anw y'o kɛ nasaraw ka taabolo de ye ka ɲina kɔ k'a fɔ anw ka diinɛ yɛrɛ de kɔkɔlo o de ye saniya ye ja ala bato tɛ yen nɔgɔ cɛ la ala bato tɛ yen ni saniya kɔnɔna tɛ nin kɛra an ka taabolo ye o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ diinɛ min na non seulement an ma diinɛ in faamuya nka an ma diinɛ in valeur fana dɔn ni maa ye fɛn sɔrɔ fɛn min i t'a valeur dɔn i bɛ minɛ cogo dɔ a la wa i tɛ minɛ cogo dɔ a la an baden alisilamɛw sanuya ye aw silamɛw de ta ye farikolo ka sanuya ala ye aw silamɛw de yamaruya n'a ye donfini ka sanuya ala ye aw silamɛw de yamaruya n'a ye dunta ni minta ka sanuya ala ye aw silamɛw de yamaruya n'a ye sigida ka sanuya ala ye aw silamɛw de yamaruya n'a ye aw donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔw ka sanuya kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka batokɛyɔrɔw ka sanuya ka tɛmɛ aw sisow kan ka tɛmɛ baarakɛyɔrɔw kan ka tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ dugukolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan aw batokɛyɔrɔw ka sanuya ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o yɛrɛ de b'a yira k'a fɔ ala ni bonya min ka kan a y'o bonya segin ala ma ala ni kɔrɔta min ka kan a y'o kɔrɔta segin ala ma wa aw ka da la fana n'aw ye fɛn min segin ala ma ala b'o ɲɔgɔnna de segin aw ma k'a yira aw silamɛw la aw de ni bonya ka kan aw de ni kɔrɔta ka kan ka da kan aw ye masanumanw de ye wa ala ale ka sanu ale bɛ manton sanumanw de fɛ ala ye kira muhamadu mantonw wele ka taga saniyali ma silamɛya ni nɔgɔ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ
anya no ken nan anya saniya ken nan saraw tay fami nyogon critiquer ko karsa ka sanu ko jugo ko ni fana ma fosa fami nyogon critiquer karsa ga da ka sanu ko jugo ni fana ma fosa fami nyogon koropo karsa ka saniya ko inton ne bolle no sa kadaka karsa kala nyini kera saniya ya do fini na kala nyini kera saniya asisola kala nyini kera saniya asigidala akalla nyini kera saniya laminina akadala ka fo la mayre de ala ka wele li jabi kadaka ala de kira mamadu manton wele ka ta saniya ma kay dine min do ma ko dine in to de ko saniya dine ko dine in te to ta la saniya ko de ko dine ni no ti se ka ta de ani farkolo kan no teta ani finin kan no teta ani siso kan no teta ani dunta ani minta kan no teta ani bato ke ro kan no teta dine min dirama dine nana no keleli de kama ala ka hakili man dia ambade islamu ala ka sallallahu alayhi wa sallam ako seli minni islamaya josew na folo do kalimatu shahada kofe ala kira ko kisine nema bay ko seli min ka bon ka teme bato beka seli min ni ala kanyi ni ngali bina da folo ale de la yomul kiyama jodo jonga bato la seli na ka bonye ala kira ko kisine nema bay ko seli donda ni mɔgɔ min bɛ ko nɛgɛ nɔfɛ ka don seli kɔnɔna na ko seli ko nɛgɛ ye saniya de ye seli donda ye saniya de ye ja mɔgɔ nɔgɔlen tɛ se ala ma k'i bɛ ala bato ja maa saniyalen de bɛ se ala ma ka ala bato farikolo saniyalen fɛrɛbɔ saniyalen batokɛyɔrɔ saniyalen dunta ni minta saniyalen lamini saniyalen jɔn bɛ se a ma ma ka bato di halaya min kɔnɔ n'o ka d'a ma ye o de ye nin ye ala ko ale ye masa sanuman de ye ale bɛ sanuya fɛ ala ko ale ye masa cɛɲi de ye a bɛ cɛɲɛ fɛ ala ko ale ye masa kasa duman de ye a bɛ kasa diyali fɛ ala ko ale ye masa kɔrɔtalen de ye a bɛ kɔrɔta fɛ sanuya bɛ jɔn kɔrɔta de nɔgɔ bɛ jɔn kɔsegin de sanuya bɛ jɔn kɔrɔta nɔgɔ bɛ jɔn lajigin silamɛw aw de ta ye sanuya ye dɛ nka n'aw y'a faamuya dɛ nka n'aw ma faamuya aw bɛ sanuya kɛ mɔgɔ yahudiyaw ta ye ka sanuya kɛ nasaraw ta ye ka sanuya kɛ bɛɛ ta ye k'aw silamɛw ka bolo kɔfɛ fɛn ye a la o b'a yira k'a fɔ ala ye diinɛ min di aw ma faamuya wa diinɛ in fana aw ma valeur dɔn mɔgɔ bɛ sanu di a dɔnbaga de ma n'o tɛ dugukolo kɔ kan maa si tɛ se ka sanuya ka tɛmɛ silamɛ kan salji min ni ala y'a d'an ma salji min na sali tɛ kɛ a kɔ fewu f'a ka sɔrɔ salji bɛ selikɛbaga la n'i ye salji lajɛ a bɛ mun de kan a bɛ farikolo ka saniyali de kan seliji bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kun ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen saniya sani ka don seli kɔnɔna na o b'a sɔrɔ farikolo kun bɛ bɛɛ lajɛlen saniyara ka kɔ o ɲɛ o seli bɛna kɛ yɔrɔ min na farikolo saniyara bato min kama donfini kan ka saniya o bato kama bato in bɛna kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ kan ka saniya o bato in bonya kama mayin bonya kama mayin ka kɔrɔta kama a ka da la k'a fɔ siga t'a la ni yɛrɛ de b'a yira k'a fɔ ala batoli la daminɛ ye saniya de don ala batoli la belebele dɔ de ye saniya ye n'a ye saniya kɛ bolokɔfɛ ko ye a ye bato kɛ bolokɔfɛ ko ye ala ye sanuya jɔyɔrɔ bonya silamɛya kɔnɔ ka sanuya jɔyɔrɔ bonya bato kɔnɔ fo ka taa sanuya kɛ seli donda ye ka taa sanuya kɛ seli kɔnɛgɛ ye ka taa ala bato bɛɛ lajɛlen ala belebele n'o ye sali ye ka taa seli sahali n'o ye seli minɛli ye ka taa bɛn saniya la plus selibaga bɛ saniya plus a ka bato bɛ minɛ plus selibaga bɛ saniya
plus aka bato kadiya ala ye plus salibaga donfini bɛ saniya ka saliyɔrɔ saniya k'a ka dunta saniya k'a ka minta saniya k'a farikolo saniya plus a bɛna na bato min kɛ hali n'o bato kɛra k'i sigi ka ala kofɔ de o ala kofɔ bɛ se ala ma ka tɛmɛ ala kofɔ tɔw kan n'o kɛra sali de o sali bɛ se ala ma ka tɛmɛ seli tɔw kan ka da ka labɛn min kɛra ka sɔrɔ ka na don seli in kɔnɔ o labɛn o yɛrɛ de kɛra labɛn ye labɛn min bɛ bonya ala ma labɛn min ka di ala ye n'o ye farikolo a n'a lamini bɛɛ lajɛlen sanuyali ye ka sɔrɔ ka don bato kɔnɔna na an baden alisilamɛw aw ka da la sanuya hukumu kɔnɔ adamaden nɔgɔ min bɛ bɔ adamaden na k'olu la adamaden k'i yɛrɛ bakun sanuya sanuya ko ɲuman na ka bɔ olu nɔgɔw la olu ye fɛn ye ala ka ciden kumara fɛn minnu kan kosɛbɛ dɛ an ka diinɛ in a ɲɛfɔli ko ɲuman a tɛ bɛn makun ka kɛ yɔrɔ dɔw la dɛ an ka diinɛ in faamuyali ko ɲuman a tɛ bɛn fo ɲɛfɔli ka kɛ yɔrɔ dɔw la dɛ o hukumu kɔnɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a n'a ka sahabaw tora kaburu dɔ la alakira n'a ka sahabaw tora u bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kaburu dɔ la alakira nana se kaburu dɔw ma a selen kaburu in ma a ye i bolo kɔrɔtan ka yiri bolo dɔ tigɛ ka da kaburu in kan tuma min na a ye yiri bolo tigɛ ka da kaburu in kan a sɔrɔla ka tɛmɛ n'a ka sira ye kaburu kɔnɔna na komi alakira kun tɛ foyi kɛ kisi nɛɛma ba ye ni sahabaw ma ɲininka a kun na sahabaw y'a ɲininka ya rasulallah yala e ye nin kɛ ka da mun de kan ala ka ciden ye sahabaw jaabi a ko kaburu min ni ye yiri bolo tigɛ k'a da sanfɛ n y'a dabɔ de sa a hinɛ a bɛ se kaburu in kɔnɔ mɔgɔ ma a ko ka da mun kan a ko kaburu in kɔnɔ mɔgɔ a tun bɛ sali a tun bɛ sun a bɛ ala bato a cɛsirilen kun don ala bato la nka kaburu in kɔnɔ mɔgɔ a n'a ka silamɛya bɛ a bɛ ɲangata belebele de la kaburu kɔnɔ nin waati in na Allah subhanahu wa ta'ala ye kaburu in kɔnɔ mɔgɔ yira a ka ciden na a bɛ ɲangata ba min na a k'a ye ka to diɲɛ dugumakolo kɔkɔ ka ban k'a dɔn a bɛ ɲangata ba in na kun min kama sahabaw kabakoya la ko silamɛ ko naamu a bɛ ɲangata ba de la kaburu kɔnɔ sisan ko awɔ ya alakira ɲininka ko ka da mun de kan ala ka ciden kuma sallallahu alaihi wa sallama aw balima min filɛ silamɛ kun da a bɛ seli a bɛ sun a bɛ ala bato a cɛsirilen kun don bato la a ko nka mɔgɔ kun don a kun t'a yɛrɛ kun tanga n'a tagara ɲɛgɛn na a t'a yɛrɛ kun tanga suffisamment ka bɔ a yɛrɛ nɔgɔ ma a t'a sanuya suffisamment ka bɔ a yɛrɛ nɔgɔ la a t'a yɛrɛ kun tanga suffisamment ka bɔ a nɔgɔ ma n'a kun taara ɲɛgɛn na nin kuma in laɲini ye mun ye adamaden o adamaden ne ko i ye silamɛ de i ka dɔn k'a fɔ i kan k'i yɛrɛ tanga fɛn fɔlɔ min ma o ye nɔgɔ min bɛ bɔ i yɛrɛ kun na i k'i yɛrɛ sanuya kosɛbɛ ka bɔ nɔgɔ in na a bɔra sira fɛn o fɛn fɛ i k'i yɛrɛ bakun sanuya kosɛbɛ ka bɔ nɔgɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɔgɔ minnu n'u bɔtɔ adamaden na n'a bɔ ko ma ɲɛ a bɛ se ka serin ka segin adamaden yɛrɛ ma alakira sallallahu alaihi wa sallama a ko silamɛ i k'i janto kosɛbɛ i yɛrɛ bakun na nɔgɔ min bɛ bɔ i la nɔgɔ in kana kɔsegin ka n'i ma dɛ ka da i ka faratibaliya kan ka da i ka jantonbaliya kan i yɛrɛ la n'i y'a lajɛ nin bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ ka sababuya kɛ mun ye u t'u janto u yɛrɛ la
utu yɛrɛ kun kɔlɔsi ka bɔ u yɛrɛ kun nɔgɔ ma kuma min na u yɛrɛ nɔgɔ bɛ ka bɔ u yɛrɛ farikolo la o de ye nin ɲagataba in se nin kaburu in kɔnɔ mɔgɔw ma an baden alisilamɛw ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam hali bi a bɛ ka kuma an ye saniya jɔyɔrɔ ani saniya nafa kan ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye a ko buna adamaden da o de ye kɔnɔbara donda ye buna adamaden da o de ye kɔnɔbara donda ye ala kira sɔrɔla k'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye ko adamaden ka bana fanba a lasiri bɛ bɔ kɔnɔbara kɔnɔna de la san'a ka se farikolo yɔrɔ wɛrɛ laɲini jumɛn bɛ ala ka ciden na nin kuma in kɔnɔ ka fɔ kɔnɔbara donda de ye da ye wa bana fanba min bɛ tugu bɛ adamaden sɔrɔ a bana fanba a b'a ka daminɛ kɛ kɔnɔbara kɔnɔna de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye silamɛw yamaruya ni da kɔnɔna sanuyali ye kabini dugu bɛ jɛ fo ka taa su ko fɛn fɛn bɛ da kɔnɔna sanuya n'o ye gɛsɛ de n'o ye fɛn o fɛn n'a bɛ da kɔnɔna sanuya a kɛra tubabuta ye a kɛra gɛsɛ ye silamɛ i da kɔnɔna ka sanuya waati bɛɛ lajɛlen na ka bɔ nɔgɔ ma ka da kan nɔgɔ o nɔgɔ n'a tɛmɛna da la a bɛ jigin kɔnɔbara kɔnɔ wa alakira ko kisi nɛɛma b'a ye ko kɔnɔbara de ye bana so ye adamaden bɛ kɔnɔbara latanga ni farikolo yɔrɔ fɔlɔ min ye o de ye da kɔnɔna ye adamaden bɛ kɔnɔbara latanga ni da kɔnɔna saniyali de ye dugu jɛ ko 20 tan kabini dugu bɛ jɛ fo ka taa su ko adamaden silamɛ ni da kɔnɔna saniya nin de kama a nana kira ka hadisa dɔ la kisi nɛɛma b'a ye ko n'a kun tɛ siran n'a kun tɛ jɔrɔ a kana na faridaya a mantonw kan k'a kun b'a fɔ ko sali farida 5 kelen o kelen ka kɔ a ɲɛ i ka silamɛ i ka gɛsɛ ta k'i da kɔnɔna ko k'a jɛ pas ka sɔrɔ k'i seliji ta sani ka don sali kɔnɔna na ko nka a b'an an yɛrɛbakun a n'an hakili to ɲɔgɔn na an k'a kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ wajibi ye an kan nka an k'a dɔn ko a nafa ka bon dɛ adamaden k'i da kɔnɔna saniya o ye de k'i kɔnɔbara saniya kɔnɔbara ka saniya o ye farikolo tangalan sira caman de ye bana suguya caman ma ni ala ka ciden ka yamarukan ye sallallahu alayhi wa sallam i bɛ mɔgɔ caman ye silamɛw la dɔw yɛrɛ dɔnfini ka ɲi dɔw yɛrɛ yecogo ka ɲi nka u kana u nɛn ta ka da i kɛrɛfɛ dɛ n'u y'u nɛn ta ka da i kɛrɛfɛ i dabali bɛ ba ka fɔ nin dakabana cɛ min filɛ walima nin dakabana muso min filɛ ko de da kɔnɔna kasa bɛ ka bɔ nin cogo in na silamɛya ma faamuya dɛ n'aw ye maa o maa ye k'a ka sanu a farikolo la a donfini na a sigiyɔrɔ la a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ la a lamini na ka fara ka seli n'a ka sun kan aw kana sɔsɔli k'a la fewu silamɛ ɲuman filɛ nin ye silamɛ ɲuman min ni ala y'a kofɔ a ka alikuranɛ kɔnɔ a filɛ silamɛ ɲuman min ni ala ka ciden y'a kofɔ a mantonw cɛ la a filɛ nin ye ka da ka saniya ye limaniya tilancɛ de ye saniya ye limaniya tilancɛ de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ka saniya ka daminɛ da la ka taa bila farikolo nɔgɔbɔ yɔrɔw la ka taa bila farikolo fan tɔ bɛɛ lajɛlen na an baden alisilamɛw a k'a dɔn k'a fɔ diinɛ min ni ala y'a d'an ma n'o ye silamɛya diinɛ ye seliji min ni seli tɛ k'a kɔ seliji min n'o de bɛ silamɛ bila lihalaya bɛɛ lajɛlen na ɲuman kɔnɔ sani a k'a ma bato a ka da la k'a fɔ seliji a bɛ se seliji suguya dama dama ma seliji fitinin bɛ yen seliji belebele bɛ yen seliji fitinin ye seliji min bɛ ta selibaga fɛ ka kɔn a doni ɲɛ seli kɔnɔ
o ye saliji fitini seliji tiɲɛ ko 10 ni seliji tiɲɛni sira misɛnninw ye silamɛ n'i ye seliji ta komi a bɛ ta cogo min na ka ban o la ka shahada kalan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ka sɔrɔ ka don seli kɔnɔna na o ye seliji la fitini nka seliji wɛrɛ bɛ yen min fana ka bon ni o ye janaba ye seliji tiɲɛni ko baw n'olu ye silamɛ sɔrɔ olu tɛ dilan fɛn min kɔ o de ye janaba koli ye o fana ye seliji tali ko dɔ de ye ninnu bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ ko saniya sanuyali ko baw Allahu subhanahu wa ta'ala ye alakira n'a manton yamaruya ka taa sanuyali ba minnu ma ka alikuranɛ kɔnɔna na janaba y'o dɔ de wa ka da la fana janaba koli a dɛnnen tɛ dɔrɔn jɛɲɔgɔnya la janaba koli a sira dɔ ye muso a kɛ ko 10 ka lafiya sɔrɔ a ka kalo degun kɔfɛ janaba koli bɛ kɛ wajibi ye o kɔfɛ janaba koli to fana dɔrɔn ye silamɛ ko ba o ko ba n'i bɛ taa la i n'a fɔ an filɛ juma seli kɛnɛ min kan nin ye alakira kisi nɛɛma b'a ye a ka recommandation dɔ don silamɛ ni jumadon sera juma dugu mana jɛ i ka janaba ko ka ŋaniya ni juma ye ka janaba ko ka sɔrɔ ka taa juma seli yɔrɔ la o ye alakira ka sunna de kisi nɛɛma b'a ye a ka sunna gɛlɛn a ye min recommandé a mantonw ye seliji gansan tali janaba fana b'o sanfɛ a ko ni jumadon sera silamɛw a ka janaba de ko ka sɔrɔ ka ka fɛrɛlabɔw la sanuma n'a ɲuman a k'o don a ka n'aw sigi a ka batokɛyɔrɔw sanuma na a ka aw ma kofɔ a ka aw ma bato o ye fɛn ye aw ma ye min ka da aw ma ye n'a ye aw yamaruya ka taa kɛli ma nka janaba tɛ k'o fana dɔrɔn na événement ba ni silamɛ bɛ taga a la cérémonie ba ni silamɛ bɛ taa a la a kanunen don i kana da saliji ma dɛ i ka janaba ko ka da ka janaba koli o baraji ka bon o kolo ka girin ka tɛmɛ saliji gansan fana tali ma nin b'a yira an na k'a fɔ diinɛ min n'an b'a kɔnɔ diinɛ in hitajilen don ɲɛdɔnni na dɛ diinɛ in hitajilen don faamuyali ko ɲuman na n'a ɲɛdɔnna ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ baara minnu bɛ k'a kɔnɔna na baara ninnu bɛ diya ala ye baara ninnu bɛ kɛ ala sago ye ala k'an ka baaraw kɛ ala sago ye a b'o cogo la saniya hukumu kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ ko mɔgɔ caman bɛ kasa diya nka o mago bɔlen don u sigiyɔrɔ o saniyali la silamɛ i siso y'i sigiyɔrɔ dɔ de i ka limaniya tɛ dafa abada i tɛ kɛ silamɛ ɲuman ye abada f'i k'i siso saniya silamɛ i ka baarakɛyɔrɔ y'i sigiyɔrɔ dɔ de i ka limaniya tɛ dafa abada fo i k'i ka baarakɛyɔrɔ saniya silamɛ i sigida n'o y'i ka kin ye i lamini o saniyali o y'i ma wajibi de i ka limaniya tɛ dafa abada f'i k'i cɛsiri i lamini saniyali la ka da ka silamɛya ni nɔgɔ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ lihalaya si kɔnɔ e ye cogo ka ɲi e ye kasa ka di nka i siso o nɔgɔlen don filɛyɔrɔ t'a la nɔgɔ bolo ani birinsa ɲaga min bolo e ye cogo ka ɲi e siso ye cogo ka ɲi nka n'i bɔra ka bulonda fɛ ka ban i b'a fɔ k'i bɔra ɲamanton cɛ la nin kan ka kɛ silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen maloya ko ye ka da ka silamɛ kan ka saniya a sigiyɔrɔ la cogo min a siyɔrɔ la cogo min a dayɔrɔ la cogo min silamɛ kan ka saniya a lamini bɛɛ lajɛlen na yali ni silamɛ kelen kelen bɛɛ y'i cɛsiri a lamini saniyali la bɛɛ y'i lamini saniya yali kin laban kin bɛɛ tɛ saniya wa ni kin bɛɛ saniyara dugu laban bɛɛ tɛ saniya wa ni dugu saniyara aw ka da la maa mana bɔ diɲɛ jamana o jamana la ka na dugu kɔnɔ dugu min ka sanu fo k'a fɔ k'a ka sanu
atigila ma bora jien yoro kana na jigina o jam odu façon konana na atigila mo fari be foni abe ni sodia abe impressionné kadaka abaye ka foni tigila mo ani mo sanu manko dan ni jamana ka sanu jamana diun ka sanu ka ko bela jelena wa ode to ko jamana sna o tara nyefe ode to ko jamana sna diun tara nyefe o jamana sna mo tara nyefe. S'agissant de l'hygiène, nul autre n'a recommandé la nécessité de l'hygiène plus que l'islam. La propriété est la moitié de la foi. La propriété est la clé d'entrée de la principale adoration que Dieu nous a donnée, qui est la prière. C'est par la propriété du corps, du vêtement, du lieu de prière que nous rentrions dans la prière. Sans ces conditions, il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'adoration. L'islam va de pair avec la propriété. L'islam va de pair avec la rigueur d'hygiène. L'hygiène de notre corps, l'hygiène de nos vêtements, l'hygiène de nos maisons, l'hygiène de nos rues, l'hygiène de notre environnement, l'hygiène de notre cité. Un bon musulman est un homme propre. Propre dans son corps, propre dans sa tenue, propre dans sa maison, propre dans son lieu d'adoration, propre dans son environnement, propre dans sa cité. Mais la mauvaise compréhension de l'islam a relégué la propriété au second plan, jusqu'à ce que les musulmans critiquent ceux qui sont propres parmi eux, les qualifient même d'Européens, des gens tout babisés. C'est tout simplement ceux qui disent ça n'ont rien compris dans leur religion. Qui peut être propre plus que le musulman? Qui peut cultiver la propriété plus que le musulman? La propriété du corps, la propriété de la propriété de la maison, la propriété de nos lieux de culte, la propriété de notre environnement, la propriété de la cité. La propriété est le point de départ du développement. Le développement, mes chers frères, mes chères sœurs, n'est pas une question de statistiques, n'est pas une question de chiffres. On peut appeler un peuple développé quand ce peuple met au cœur de sa préoccupation l'hygiène. Quand ce peuple met au cœur de son action la propriété, on peut qualifier un tel peuple de peuple développé. Le développement est un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est la foi qui le donne aux croyants. Et la foi nous appelle à la propriété dans tous les compartiments de la vie. La foi nous interdit le déficit de propriété, l'absence de propriété. Nul autre ne peut faire de la propriété son cheval de bataille plus que le musulman. Mais quand les musulmans ne comprennent pas eux-mêmes leur religion, ils vont laisser les valeurs de leur religion aux autres. Soyez propres. L'islam recommande la propriété. Soyez propres. L'islam cultive la propriété. Soyez propres. L'islam va de pair avec la propriété. La propriété doit être l'affaire de tous. La propriété est aussi un gage pour l'amélioration de notre santé générale. Car nous savons tous que beaucoup de maladies prennent leur source pour le manque d'hygiène, pour la dégradation de notre environnement en termes d'hygiène.
beaucoup de maladies prennent leur source de cette situation. Mieux vaut prévenir que guérir. La meilleure façon de prévenir, de se prévenir contre beaucoup de pathologies, est de mettre la propriété au cœur de notre action de tous les jours. C'est comme cela que le musulman va porter haut la foi. Quand le musulman est propre, propre dans son corps, dans sa tenue, dans sa maison, dans son lieu de culte, dans son environnement, il porte haut le drapeau de l'islam. Car l'islam reconnaît le musulman quand il est propre. Soyons jaloux les uns des autres pour notre rigueur d'hygiène. Cette jalousie est une jalousie positive. Faisons des émules, imitons-nous, prenons des exemples les uns sur les autres en matière de propriété, car l'islam va de pair avec l'hygiène, l'islam va de pair avec la propriété. Soyez propres. Notre religion est la religion des gens propres. Elle appartient aux gens propres. Dieu l'a donnée aux gens propres. C'est pourquoi il a recommandé à ses envoyés, à tous ses messagers, d'être propres dans tous les compartiments de leur vie. Et ce qui vaut pour les messagers vaut aussi pour ceux à qui les messagers ont été envoyés. Ambade Aslamou. Ambani Massa Subhanahu wa Ta'ala fait Sania famille Koyma Alakadi Amma. Ambani Massa Subhanahu wa Ta'ala fait Sania Doni Anga Tabolo Bela Jelen Kono, Obesora Klima Mita Alakodi Amma. Ambani Massa Subhanahu wa Ta'ala fait quand an kelen saniya an sigiyɔrɔw an donfiniw an ka duntaw n'an ka mintaw n'an ka batokɛyɔrɔw ala k'an sabati o kan ala k'an dumɛ o kan ala k'o dusu don an kɔnɔ ala k'o dusu don an kɔnɔ ala k'o cɛsiri di an ma a ka da la fɛn fɛn n'a tɔgɔ ko baara ɲuman o tɛ taa ɲɔgɔn najɛ la dɛ n'aw bɛ ɲɔgɔn najɛ a y'aw la ɲumankɛlaw de lajɛ a k'olu ladege minnu tɛ ɲuman kɛ n'olu bɛ ɲuman kɛ n'olu bɛ juguman de kɛ a y'olu to yen n'aw tɔɔrɔlu lajɛli la foyi tɛ kɛ bɛɛ bɛ to la nɔgɔ kɔnɔna na a ye sɔn dɔ ka nɔgɔ aw ka sanuya a ye sɔn o ma dɔ ka nɔgɔ so kɔnɔ dɔ ka sanuyabaga ye a ye sɔn o tɛ nalomaya ye a ye sɔn dɔ ka nɔgɔbaga ye sigida la aw ka sanuyabaga ye o tɛ nalomaya ye o ye kɛkunya de ye a ye sɔn dɔw ka kɛ jamana nɔgɔbaga ye aw ka kɛ sanuyabaga ye o tɛ nalomaya ye o ye kɛkunya de ye ka da kan mɔgɔ bɛ misaliya ta ɲumankɛlaw de kan i tɛ misaliya ta jugumankɛlaw kan. Le bien est un choix stratégique dans tout ce que vous faites. Ne soyez jamais tentés par le mal. Quand on ne fait pas du bien, on fait du mal. Voulez-vous imiter les malfaiteurs? Non. C'est encore plus sage, plus élégant d'imiter les bienfaiteurs d'entre vous. Ceux qui veulent les maisons propres, allez avec eux, donnez-leur les mains. Ceux qui veulent la cité propre, allez avec eux, donnez-leur les mains. Ceux qui veulent la ville propre, allez avec eux, ils sont vos partenaires. Ne regardez pas ceux qui sont à l'opposé. Ils sont minables, ils sont dépourvus de compréhension. Ils sont sous-développés parce que l'état d'esprit est dans le ténèbre du sous-développement. C'est pourquoi le vrai développement commence par le décollage mental, c'est-à-dire l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. C'est comme cela que l'islam nous invite à imiter les bienfaiteurs partout. Allah ka hakili ɲuman d'an ma, Allah ka hakili ɲuman d'an ma. An ka diinɛ Allah k'an sabati a kan, an ka diinɛ Allah k'an laban a kan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir. Barakallahu li
ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ألحنا بالصلاة أيا بلال.